কিরে কোথায়? হ্যাঁ, এই তো বেরোলাম। সাবধানে ফের, জানিস তো রাস্তায় অসুররা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চিন্তা করো না বাবা, সেই অসুরদের কিন্তু মা দুর্গাই বধ করেছিল। তুমি না বলতে আমি তোমার মা দুর্গা? আর মা দুর্গাদের কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারে না। शूलचन्द्राहीधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूरकुक्कुटवृते महाशक्तिधरे नघे कौमारी रूपसंस्थाने नारायणी नमोस्तुते। शङ्खचक्रगदाशारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते। गृहीतोग्रमहाचक्रे दंश्यध्रीतवसुन्दरे वराहरूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते। नृसिंहरूपे